Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadhil haflah haflatan mubarakah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. It's feel like we have lived that the great pleasure come. What word can we say? What act can we express? And what great thing can we praise to the God of Allah? It's a real life. It's a real time that have been waiting for a long time. These moments, this long period in foreign times, long tests we did, long travel we passed, and long struggle and sacrifice we needed. Ladies and gentlemen, at first time, it passed nicely. We remember our first life when we were blind of everything of knowledge, when we did all advice and guidance, and we were empty of everything. But now, we have known of everything from our ignorance, and we have friends from who have never known before. Alhamdulillah, it's the grace and mercy of Allah. We really remember about 4 and 6 years ago when we stepped our foot in the lives of our life in Latansa. It was very strange because no mother, no father, no old friend and family, but we were motivated by the teacher, brother and sister. They could speak English fluently and they could live here happily, so that day by day we live in happiness and happiness. Week by week, it ran well, month by month, our knowledge added more, and year by year, we very understood the meaning of life. Thence, the great meeting now that we have been a long time comes, the great meeting that we spirited us between teacher and sister, between brother and brother, and among our friends. After a moment, we will lose all about it. We will lose all about this also, but we should learn it. We don't know whether how we get and how we get all over here after here. I will feel what we're feeling now. I'll be to be cured in the next future after. Ladies and gentlemen, we should like to give the great thanks to our Kiai and our teacher who have taught and educated us 20 hours of time full time. We'll never be able to forget your kindness to give us more attention. We'll not be able to forget your wisdom to guide and advise us. Then we will not forget your patience and diligence to teach us, in order we know what's the true and the wrongs, in order to open the window of the world from the knowledge that you have given to us. Our teachers, you always fulfill your life with patience. We don't know about anything happen if we didn't hear about this. We didn't hear the advice from you. So it's the place of asking us over careless and we kiss and complain. Our teacher, pardon us please. There's many mistakes we did, many discipline we denied. So that please forgive us, please pardon us. And sorry if what did you realize is all over of the hope, so that we still need your guidance and advice when we get our dreams in the full fairly. Mom, Dad, our mother and our fathers, look at here. This is your son and your doctor whom you caused and you love for a long time here. But now we have grown and we know everything from our ignorance, then we will not pick your home again. Thank you so much. You effort everything to give us Moscas along our study here. We didn't know what kind of thing that we can forget your render and your struggle and sacrifice. And we didn't know, because without you, we are nothing. We can use the least visible like this you're saying now. We can reach our I am nice today. Thank you, and allow please us to home again to your home, to get our teams and your team in next future.
Mom, Dad, pardon us, please. Because we be ever lazy in study. Because we didn't use the time correctly. And sorry, if we get here, it's so far off the hope. It's so far off you want. And allow us please home to return to your paths, to return to your sides, in order we get more and more life in the next future. Our sisters and our brothers, wish you luck all. Have a nice food eat here. It's so nice meeting you. And it's so nice to be good to meet you. We pray for you in order you get what we have getting now. And you will feel what you're feeling now. Thank you. Just pray for us for the big stakes and the pardon of this. Our friends, this time is coming true. This time coming true. But it's not the last. But it's the first of the first real life next. So that don't make this last over. Don't make this last over. But make this last ever. Ever and forever. Thank you to you all. Thank you our teacher. I can know everything. We can do should like to get your and struggle here. And I can like this here. And I want to we help now here. To forget your render struggle and sacrifice. Sorry of our mistakes. Sorry of our denial. Sorry of our God skill. Sorry all. Let's help the kids together. Our friends in the next video we wanted to. Because it's a long time, it's a real life. To be everybody who never ever at this present time of ours. Please pardon us. Please pardon us of our mistake with it. Allow and help us to return to our homes. In our weekends, in the weekend to keep and to carry on the trusteeship and be mankind, one family, society, nation and religion hope. Finally, goodbye our alma mater Latansa. Goodbye our teachers. Thank you so much. Thank you so much. It's nice meeting you. To all friends, remember, this last not over, but this last is ever and forever. And our sister and our brother, please pardon us and pray out for me. And the overshield on further calling, please, it's only time to get help under. Finally, goodbye all. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Sesepuh Pondok Pesantren Dr. Andes Kiai Al-Haj Ahmad Syahiduddin, Ayahanda Kiai Al-Haj Adrian Mafatullah Karim MA, Dr. Andes Al-Haj Odi Rosyihuddin, Kiai Al-Haj Soleh Rosad SAG MM, Dewan Guru yang terhormat, Wali Santri kelas 6 yang berbahagia, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, adik-adik kelas yang saya cintai, hadirin serta undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yaliqu bikamali wajhil karim wa jalali qadrihil azim wa azimi sultanihil qadim, walladzi ja'ala hadhil haflatan mubarakah. Assalatu wassalamu ala khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, kullu ma huwa atin, segala sesuatu yang akan datang pasti akan datang. Sunatullah yang tak seorang pun dapat mengelaknya. 4 dan 6 tahun berlalu sudah. Waktu bergulir begitu cepat, roda kehidupan terus berputar tanpa dapat kami pungkiri. Kini sampailah kami di penghujung perjuangan kami di lembah ini.
Rasanya baru kemarin kami menyaksikan kakak kelas kami yang diwisuda. Tapi hari ini 1000 mata menyaksikan hasil perjuangan kami yang penuh dengan onok dan cabaran. Sedih, bahagia, berbaur bangga sudah tak dapat kami ungkapkan dengan untayan kata. Berat rasanya meninggalkan kenangan manis yang pernah kami ukir bersama di lembah ini. Begitu banyak dan panjang perjalanan ini kami tempuh dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati. Sungguh rekaman hidup yang indah dan teratur. Terkenang ketika 4 dan 6 tahun silam, ketika kami pertama kali datang dan mulai meniti langkah di tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota metropolitan. Kecil, lugu, itulah kami yang belum mengerti apa arti sebuah kehidupan. Kadang hadir dalam benak ini sebuah tanda tanya besar. Mengapa ayah bunda menitipkan kami jauh darinya? Mengapa kami harus belajar mandiri? Apakah ini wujud kasih sayangmu kepada kami? Kami hanya diam, tak dapat menjawabnya. Tapi seiring berakhirnya masa belajar kami mulai beranjak dewasa. Terungkaplah semua pertanyaan yang pernah hadir dalam benak ini. Ayah, bunda, lihatlah, sekarang kami paham, kami mengerti. Kau ingin kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi maafkanlah jika seringkali kami lalai akan amanatmu. Kadang kami tak sadar, dikala kami tertawa riang, kau di luar sana menjerit kesakitan. Dikala kami makan dengan lahapnya, kau di luar sana menahan lapar dan haus. Dikala kami tertidur lelap, kau bangun dan berdoa, berharap cemas, memikirkan anakmu yang jauh di sini. Ayah, bunda, lihatlah, kini doamu telah menjadi nyata. Inilah anak-anakmu yang dulu kau titipkan 4 dan 6 tahun silam. Kini kami telah menjadi dewasa. Hari ini kami ingin membuatmu tersenyum bahagia dan bangga akan kami. Dimaafkanlah jika hasil yang kami raih masih sangat jauh dari apa yang kau harapkan. Ayah, bunda, dulu kaulah yang mengantarkan dan menemani kami datang ke lembah ini. Dan hari ini kau pula lah yang menjemput kami pulang bersamamu. Terimalah kami kembali ke pangkuanmu. Arahkanlah dan bimbinglah kami dalam mengarungi perjuangan di luar kelak. Untuk guru-guru kami yang selalu mewarnai kehidupan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, sungguh kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kelak. Jika kami tidak pernah mendengar nasihat, petuah, arahan serta bimbinganmu, kami ingat betul, dulu kami buta akan ilmu, kami tuli akan nasihat, kami hampa merindukan sosok yang arif dan bijaksana. Tanpa mengenal lelah, kau terus mendidik dan mengayomi kami. Dikala kami mulai salah melangkah, kaulah yang mengarahkan kami. Tempat kami bertanya, berkeluh kesah. Tapi kami sadar, sebentar lagi kami akan kehilangan semua ini. Kami yakin, kami akan merindukannya. Dan kami tidak pernah tahu, apakah kami akan menemukannya di luar kelak. Sungguh besar jasamu, wahai guru-guruku. Terima kasih, wahai guru-guruku, kepada pemimpin pesantren yang tak pernah lelah mendidik dan mengasuh kami. Maafkanlah kami jika seringkali kami sombong, keras kepala, lalai dan sulit untuk diarahkan. Sungguh tak dapat kami bayangkan dikala kami mulai lalai akan tugas dan kewajiban kami, kau tetap sabar dan tegar mendidik kami. Hanya doa tulus yang dapat kami panjatkan. Semoga Allah membalas segala jasamu.
wahai pahlawan tanpa tanda jasa. Untuk teman-temanku seperjuangan LARS 2005-2006, kawan, ini adalah hari bersejarah untuk kita. Setiap detik, menit, jam, hari, kita selalu menantikannya. Ini adalah buah dari kesabaran dan kesungguhan kita selama 4 dan 6 tahun. Ingatlah selalu hari-hari yang pernah kita lewati bersama. Di saat sedih, senang, kesal, kita lewati bersama. Dikala kita belajar bersama, mengurus adik-adik kelas kita, indah rasanya pengalaman ini yang tak dapat kita temui dan ulang di luar kelas. Ketika kita mulai melangkah di luar satu hari, satu minggu, mungkin semua ini akan selalu terkenang dalam benak kita. Tapi 1 bulan, bahkan 1 tahun, tanpa kita sadari, semua ini telah menjadi kenangan manis dalam hidup kita. Untuk adik-adik kelas kami dari kelas 1 sampai kelas 5, ingatlah, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Seberat dan sepahit apapun cobaan yang kau temui dalam mengarungi kehidupan ini, jangan pernah kau kalah dengannya. Karena kebahagiaan tidak akan pernah bisa kau raih kecuali dengan kesabaran dan kebesaran hatimu. Teruskanlah perjuanganmu hingga akhir kelak. Hari ini kalian menjadi saksi dari sebuah perjuangan kami. Tapi 1, 2, 3, bahkan 4 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan berdiri di sini dan disaksikan oleh adik-adik kelas kalian. Hari-hari yang pernah kami lewati bersama kalian akan menjadi kenangan terindah dalam hidup kami. Dan maafkanlah jika kami pernah menggoreskan tinta hitam selama perjalanan kami di pondok ini. Kepada segenap pihak yang pernah hadir dalam kehidupan kami di pondok ini, maafkanlah kami atas kesalahan yang pernah ada. Kini, ikhlaskanlah dan ridhoilah kami untuk kembali ke pangkuan ayah dan bunda kami. Doakanlah kami agar dapat mengemban dan menjaga amanat alma mater tercinta, menjadi insan harapan keluarga, masyarakat, bangsa, serta agama kelak. Akhirnya kami ucapkan, selamat tinggal adik-adik kelasku, selamat tinggal kawan-kawanku, selamat tinggal guru-guruku, selamat tinggal Ansa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ungkapan rasa syukur atas nama wali santri kelas 6 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang kami hormati sesepuh pondok pesantren Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sahiduddin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Soleh Rosad SAG MM. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim MA. Yang kami hormati Al Ustaz Dr. Andes Haji Hatim Panani, yang kebetulan adalah beliau guru kami sewaktu di pondok pesantren Gontor. Dan alhamdulillah kurang lebih 32 tahun kami berpisah, di tempat inilah kami bertemu.
hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah sebab pada hari ini kiranya lengkap sudah kebahagiaan kami. Yang pertama adalah bahwa anak-anak kami telah berhasil mencapai pendidikan 6 tahun dan juga 4 tahun bagi extension. Yang kedua adalah kebahagiaan kami yang tidak kurang bahagianya adalah pertemuan kami dengan guru kami Al-Ustaz Dr. Andas Haji Hatim Panani. Pada kesempatan ini kami benar-benar sangat bangga dan puas menyaksikan pidato perpisahan dalam 3 bahasa yang telah dan juga pada kesempatan ini kami juga mohon doa restu dalam rangka perjalanan anak-anak kami untuk meniti karir mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, sekaligus mengamalkan ilmu yang didapat di pesantren ini. Kemudian harapan kami kepada para wisudawan dan wisudawati, juga santriwan dan santriwati, cobalah kita perhatikan yang di depan kita ini, Pancajiwa Pondok, kemudian juga adalah moto pondok. Cobalah kalian perhatikan, kalian baca, dan kalian amalkan. Insya Allah ada manfaatnya. Dan ini alhamdulillah yang saya alami, terutama di sini masih ada yang bisa menyaksikan Bapak Al-Ustaz Hatim Panani. Yaitulah apa yang beliau nasihatkan, itulah yang saya amalkan. Dan alhamdulillah apa yang saya inginkan dan cita-citakan, alhamdulillah sudah bisa saya nikmati. Selanjutnya, sebagai kata kenangan dan intermezzo kepada para wali murid, ada ungkapan yang mengatakan, kalau bapak dan ibu ingin beli sepatu, belilah sepatu buatan Jerman. Kalau bapak dan ibu ingin memilih mantu, pilihlah menantu yang beriman, lagi lulusan pondok pesantren. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan SK Yudisium serta lampiran yang akan disampaikan oleh A. Al-Ustadz Haji Muhammad Fatoni SAG, B. Al-Ustadz Rofiuddin SAG, C. Al-Ustadz Dr. Andas Muhtadi. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Latansa, Parakan Santri Cipanas, Lebak, Banten. Surat keputusan nomor 040 garis miring Setpes garis miring B2 garis miring LAT garis miring 6 garis miring 2006 Masehi tentang penetapan yudisium santri kelas 6 tahun pelajaran 1426 1427 Hijriah 2005 2006 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanda tangan di bawah ini pemimpin Pondok Pesantren Latansa, Parakan Santri Cipanas, Lebak, Banten, setelah A. memperhatikan 1. bahwa program pendidikan dan pengajaran bagi santri kelas 6 tahun pelajaran 1426 1427 Hijriah 2005-2006 Masehi telah selesai. 2. Kalender pendidikan Pondok Pesantren Latansa tahun pelajaran 1426-1427 Hijriah 2005-2006 Masehi. B. Menimbang 1.
akhlak dan kesungguhan selama berada di pondok. 2. Kemampuan membaca Al-Quran. 3. Dedikasi terhadap alma mater. 4. Pelaksanaan sunnah-sunnah pondok. 5. Nilai ujian kelas 6. 6. Nilai amaliyatut tadris. 7. Dukungan orang tua atau wali santri terhadap pendidikan dan pengajaran serta disiplin pondok. C. Memutuskan pada hari ini, Ahad 14 Jumadal Ula 1427 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juni 2006 Masehi, bahwa santri kelas 6 dinyatakan: 1. Lulus sebanyak 200 santri dengan ketetapan yudisium sebagai berikut. A. Makbul sebanyak 16 santri. B. Hasan sebanyak 70 santri. C. Jayyid sebanyak 62 santri. D. Jayyid Jidan sebanyak 29 santri. E. Mumtaz sebanyak 19 santri. F. Syaraf sebanyak 5 santri. 2. Tamat di wisuda sebanyak 1 santri. 3. Tidak lulus sebanyak 2 santri. Demikian surat keputusan ini kami buat agar dapat diketahui dan dimaklumi adanya. Billahi taufik wal hidayah. Ditetapkan di Cipanas 14 Jumadal Ula 1427 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juni 2006 Masehi. Wassalam. Pemimpin pesantren Yai Al-Hajj Adrian Mafatihullah Karim MA, ditandatangani. Surat keputusan nomor 040 garis miring Setpes garis miring B-2 garis miring LAT garis miring 6 Romawi garis miring 2006. Daftar peringkat yudisium santri kelas 6 tahun pelajaran 1426 1427 Hijriah 2005 2006 Masehi, Pondok Pesantren Latansa Parakan Santri Cipanas Lebak Banten. A. Kategori tamat. 1. Ananda Deni Daenuri Sasmita bin Haji Dadan, Tangerang. B. Kategori yudisium makbul. Nomor ranking 16. Ananda Ari Aditya Agung bin Suhaimi Ari, Lampung Selatan. 15. Andi Reza Krishna Satria bin Tarmidi Yunir, Cilegon. 14. Harisma Perwira Jagatraya Santika bin Iwa Gartika Santika, Depok. 13. Ananda Adah Jailani bin A. Muhajir, Konsulat Lebak. 12. Ananda Ahmad Syahrudin bin Edi Supriyadi, Tangerang. 11. Ananda Ridwan bin Suranto, Cilegon. 10. Syamsul Bahri bin Abdullah, Jakarta Timur. 9. Hardian Ahmad Fauzi bin Asbi Amili, Jakarta Timur. 8. Ananda Ahmad Syarif bin M. Isa, Jakarta Barat. 7. Ananda Jaja Setiawan bin Haji Juhedi, Lebak. 6.
Ananda Ahmad Ruri Asturi bin Haji Muhammad Taufik, Serang. 5. Eka Ayu Pujasari binti Surya Akbar, Jakarta Timur. 4. Wilda Fahriyah binti Haji Muhammad Ali, Jakarta Barat. 3. Ananda Sahibul Umam bin Haji Muhammad Sobri Payumi, Serang. 2. Ananda Yusuf Muhammad bin Hafid Restiawan, Sukabumi. 1. Ananda Rosidi bin Sarifin, Serang. Nah. C. Kategori Yudisium Hasan. Nomor ranking 70, Ananda Fadilah Muzaimi bin Yuyung FR, Jakarta Timur. 69, Ananda Yulia Istiani binti Yaya Ahmadiani, Pandeglang. 68, Ananda Deden Setiawan Nugraha bin Didin Wahyudin, Tangerang. 67, Ananda Arba'i Setiawan bin Dr. Andes Zulwani, Lampung Selatan. 66, Ananda Robiah Al-Adawiyah binti Najan Sudirjan, Bekasi. 65, Ananda Arjanggi Reili bin Rohali, Tangerang. 64, Ananda Tika Dwi Kurniawati binti Zainal Abidin, Tangerang. 63, Ananda Hilaluddin bin Muhammad Umar, Jakarta Selatan. 62, Ananda Septo Aciko Wibowo bin Amril Umar, Tangerang. 61, Ananda Ratuwangi Setiana binti Ahmad, Jakarta Timur. 60, Aditya Rijal bin Didi Mahmud, Lebak. 59, Natra Cianti Kusuma binti Muhammad Nasir Nasution, Jakarta Timur. 58, Ananda Gimiki bin Taufik Satiri, Jakarta Barat. 57, Ananda Ahmad Fauzi bin Haji Muhammad Sahdan, Depok. 56, Ananda Farid Maulana bin Soleh Hukanda, Jakarta Barat. 55, Dewindi binti Wawan Hermawan, Lebak. 54, Ananda Alvin Yuswan bin Suwandi, Pandeglang. 53, Ananda Wahyudi bin Endang, Jakarta Utara. 52, Ananda Erianto bin Naswir, Tangerang. 51, Ananda Siti Rohmah binti Haji Lim, Lebak. Ananda Siti Mutmainnah binti Abdul Jalil, Jakarta Barat. 49, Ananda Awaluddin Jamil bin Suryata Kantawirya, almarhum, Tangerang. 48, Ananda Mustafa Ken
Kemal Rajabi bin Haji Abdul Rosidin, Jakarta Selatan. 47. Desi Anggraeni binti Salbini, Tangerang. 46. Ananda Akbar Maulana bin Haji Janusa, Jakarta Selatan. 45. Ananda Linda Mora binti Mukhlis, Tangerang. 44. Ananda Desi Eka Wulandari binti Suratman, Serang. 43. Ananda Ahmad Saifuddin bin Muhammad Syafi'i pribadi AS, Tangerang. 42. Ananda Ahmad Saiful Bahri bin Haji Muhammad Marzuki, Tangerang. 41. Ananda Sadikin Huci Marsu bin Sulasmana, Lampung. 40. Ananda Suhendra Sukijar bin Jararah, Serang. 39. Ananda Bangkit Erlangga bin Nana Rohayana, Cilegon. 38. Ananda Irfan Suryana Rasad bin Ahmad Dimyati AR, Bogor. 37. Ananda Saiful Afrianda bin Jasmin, Cilegon. 36. Ananda Yudi bin Muhammad Adi Sarmili, Jakarta Utara. 35. Ananda Makmun bin Jaji, Jakarta Utara. 34. Ananda Eri Subangkit bin Edi Wijaya, Lebak. 33. Ananda Muhammad Ilham Nur Kolbi bin Haji Sumarsono, Jakarta Selatan. 32. Ananda Saifuddin Eka Tama Purnomo Sidi bin Ahmad Purna Hadi Hadiwabito, Jakarta Selatan. 31. Ananda Yayan Herlawiana bin Cecep Nawijaya, Tangerang. 31. Ananda Neneng Fauzia binti Fahrudin Rozi, Tangerang. 29. Ananda Nur Hikmah binti Muhasan, Bogor. 28. Ananda Muhammad Husni Tamrin bin Haji Muhammad Asep, Tangerang. Ananda Nur Komala binti Haji Mahrudin, Tangerang. 26. Ananda Ifat Ifadah binti Haji Muhammad Soleh Idris, Serang. 25. Ananda Siti Khalifah binti Haji Mukmin Abdullah, Tangerang. 24. Ananda Abdul Basir bin Haji Ahmad Kamil, Jakarta Barat. 23. Ais Novitasari binti Yusuf Ajaini, Bogor. 22. Ananda Baidillah Humaidi bin Asnawi, Lampung Selatan. 21. Ananda Muhammad Eka Aji Prasetya bin Edi Sarmudi, Tangerang. 20. Ananda Farah Desi Puspa binti Haji Asbi Amili, Jakarta Selatan. 19. Ananda Endi Sumarna bin Muhammad Suganda, Tangerang. 18. Ananda Eri Fahriza bin Abdul Majid, Jakarta Barat. 17. Lilis Andriani binti Samin, Cilegon. 16. Ananda Eka Sumiati binti Supardi, Jakarta Utara.
15. Ananda Muhammad Ramdan Azhari bin Agus Hermawan Nur, Tangerang. 14. Ananda Delila Kumalasari binti Haji Hasanuddin, Jakarta Timur. 13. Wirawan Nur Kamal Anwar bin Lutfi Kamal, Bekasi. 12. Ananda Yogi Soko bin Sumardi Pranoto, Tangerang. 11. Ananda Asep Saiful Mila bin Sugani, Tangerang. 10. Ananda Ahmad Hasbi Ar-Rasyid bin Asran Syahir, Jakarta Barat. 9. Ananda Id Surami Harja Nid Nur Rahman bin Amid Nur Rahman, Pandeglang. 8. Ananda Kukuh Ari Wibowo bin Asril Syarif, Bekasi. 7. Iman Firmansyah bin Agus Yusufiani, Lebak. 6. Ananda Teddy Eka Wirasaputra bin Dr. Ades Suryadi, Bengkulu. 5. Ananda Muhtadi Ilahi bin Haji Rasmin, Pandeglang. Empat. Ananda Arif Wibawa bin Edi Zarmal, Jakarta Barat. 3. Ananda Muhammad Lutfi bin Salbani Hade, Lampung Utara. 2. Ananda Handri Rohman bin Mar Hasan, Jakarta Timur. 1. Ananda Fahmi Arif bin Tajuddin M, Tangerang. D. Yudisium Jayid, nomor ranking 62, Ananda Heri Kristianto bin Kamsianto, Jakarta Utara. 61. Ananda Ahmad Miladi bin H.A. Shopri, Jakarta Barat. 60. Ananda Mungni Tamim bin Muhyiddin, Pandeglang. 59. Ananda Yofi bin M. Hermin, Tangerang. 58. Ananda Ahmad Cecep Damanhuri bin Haji Abdurrahman Ghazali, Jakarta Barat. 57. Ananda Ruliana Septian bin Syafi'i, Serang. 56. Ananda Ahmad Taufik bin Hamami Haja, Tangerang. 55. Ananda Ida Farida binti Maman, Cilegon. 54. Ananda Rina Rosdiana Mahani binti Roshidi, Bekasi. 53. Ananda Suci Laila Fitri binti Hasanuddin, Lampung Selatan. 52. Ananda Hajjah Siti Ummu Atiyah binti Haji Bakri, Tangerang. 51. Ananda Indah Nirmala Sari binti Ridho Hasya, Jakarta Selatan. 50. Ananda Ramdhani bin Juhana, Jakarta Utara. 49. Ananda Rofi Firdaus bin Ardi, Tangerang. 48. Ananda Siti Maria binti M. Ibrahim, Tangerang. 47. Ananda Ade Minhajul Abidin bin Anhar, Tangerang.
Ananda Husnul Khotimah binti Haji Muhammad Khairuddin SPDI Jakarta Timur. 45 Ananda A. Fauzi Kurniawan bin Haji Qayyumi SPD Tangerang. 44 Ananda Nihayatul Mujtahidah binti Dr. Andes Haji Sabrawijaya MM Serang. 43 Ananda Supriyatna bin Haji Karmo S Tangerang. 43 Ananda Siti Mutiara Hidayati binti Dr. Andes Sohibi Sumak Tangerang. 41 Ananda Muhammad Ikhwan bin Asril Rusli Jakarta Timur. 40 Ananda Reni Madaswari binti Sutomo Rendito Jakarta Utara. 39 Ananda Muhammad Andi Raihan bin Susanto almarhum Jakarta Barat. 38 Ananda Maulfirman bin Madinah Tangerang. 37 Ananda Galuh Pesta Ramadan bin Muhammad Hadi A Pandeglang. 36 Ananda Ahmad Tofi bin Haji Suryadi Jakarta Utara. 35 Ananda Bagus Setiawan Beni bin Sabeni Tangerang. 34 Ananda Zaki Hufron bin Endang Hamdani Pandeglang. 33 Ananda Puji Siti Fauzia binti Ahmad Hidayat SAG Tangerang. 32 Ananda Yuyun Nur Asyifah binti Haji Uji Sanusi Lebak. 31 Ananda Irman Hadi Saputra bin Ahmad Hadi Lebak. 30 Ananda Teddy Febriana bin Rumnat Tangerang. 29 Ananda Novelia Amin binti Minuri Amin Serang. 28 Ananda Hudori Jannah bin Haji Supini Lampung. 27 Ananda Wira Haji Pasha bin Sulaiman Kamal Karawang. 26 Nanang Firmansyah Lasa bin Mahmuddin Lasa Lampung Selatan. 25 Ananda Hendri bin Haji Damyati Tangerang. 24 Ananda Jajang Pujiana bin Dedi Supardi Bogor. 23 Ananda Ali Akbar bin Joko Juwono Jakarta Timur. 22 Ananda Fajar Hendrawan bin Junaidi AR Jakarta Timur. 21 Ananda Muhammad Irsyad bin Haji Abdul Janil Jakarta Selatan. 20 Ananda Muhammad Muhyiddin Sugiono bin Sukaryo Lebak. 19 Ananda Muhammad Lukman bin Hadis Bogor. 18 Ananda Rohama binti Haji Mat Hussein Tangerang. 17 Ananda Khairul Anhar bin Warsono M Jakarta Pusat.
Muhammad Ibnu Pradana bin Dr. Andes Hamim Sutawijaya Pandeglang. 14. Ananda Annisa Ayu Suryandani binti Insinyur Raden Bagus Suryana Bekasi. 13. Ananda Rohmah Mulyawati binti Dr. Andes Haji Afini Murtado MM Cilegon. 12. Ananda Taufik Hidayat bin Sobari Tangerang. 11. Ananda Syawaluddin Ihsan bin Nani Azelani Jakarta Barat. 10. Ananda Hermawan Marta Gumilar bin Suherman Lebak. 9. Ananda Muhammad Hakim bin Jailani Jakarta Selatan. 8. Ananda Badru Tamam bin Haji Hamdi Tangerang. 7. Ananda Siti Aminah binti Arman Serang. 6. Ananda Ade Furqan Nasti bin Dr. Andes Haji Murtabo Serang. 5. Ananda Mulyana Hadi Saputra bin Ahmad Hadi Lebak. 4. Ananda Ibnu Sina bin Nur Hamid Jakarta Timur. 3. Diko Mata Diputra bin Haji Fadluddin Tangerang. 2. Ananda Yunanda Indra Permana bin Ramadi Serang. 1. Ananda Ahmad Ihsan bin Haji Ahmad Nur Jakarta Timur. 'E. Yudisium Jayyid Jiddan Yulistiawati binti Haji Ahmad Santari Lebak. 28. Ananda Alfiah Ayuning Tias binti Mulyadi Siswo Mulyono Jakarta Utara. 27. Ananda Syahratul Azimah binti Haji Husni Bogor. 26. Ananda Leni Mandasari binti Muhammad Samin Yakub Tangerang. 25. Ananda Nur Ika Dewi Sartika Fitriani binti Haji Mahromi Serang. 24. Ananda Hadi Kusuma bin Junaidi Lampung. 23. Ananda Reza Fauzan Ar-Raisi bin Anas Muhtar Jakarta Selatan. 22. Ananda Luri Amira Maulida binti Bukhari MSE Tangerang. 21. Ananda Komarudin bin Haji Arjawi Lebak. 20. Sri Wahyuni binti Haji Herman Lampung. 19. Ananda Siti Dewi Januari binti H. Masdin Serang. 18. Ananda Rela Nunerima binti Profesor Dr. Kiai Haji Rusmana Kelana Bogor. 17. Muhammad Nafsin bin Legino Jakarta Timur. 16. Ananda Gadis Puri Handayani binti Nasan Depok. 15. Ananda
Muhayyar bin Syari'i almarhum Tangerang. 14. Irfan Kurniawan bin Cicang Darkun Serang. 13. Ananda Meka Mukarramah binti Dadin Supriyadi Sukabumi. 12. Ananda Siti Mutmainnah binti A. Muslim Pandeglang. 11. Ananda Eka Wahyuni Hazami binti Abdul Wahid Jakarta Selatan. 10. Ananda Lukman Hakim bin Rahmatullah Karawang. 9. Ananda Fahriya Zulfa binti Syahroni Bekasi. 8. Ananda Rizka Yulia Restikawati binti Iyar Sumiarsa Lebak. 7. Ananda Resti Maitasari Handayani binti Mamat Hambali SH MSI Serang. 6. Ananda Eva Lailatul Hasanah binti Dr. Andes Abdul Rahman Depok. 5. Ananda Yofia Gustiawan bin Ali Hasan Lampung. 4. Ananda Muhammad Ghazali bin Badrul Jaman Lampung Selatan. 3. Ananda Ranti Miranti binti Haji Edi Rosadi Lebak. 2. Ananda Deden Ibnu Abil bin Haji Mansur Depok. 1. Ananda Didin Cindarkumi bin Kokasi Priyatna Bogor. 'F. Yudisium Mumtaz. Nomor ranking 19, Ananda Firma Hijriani binti Sawiri Serang. 18. Ananda Muhtasor bin Haji Subur Jakarta Barat. 17. Ananda Maulana Syarif Hidayatullah bin Muhammad Sahal Jakarta Selatan. 16. Ananda Eka Adawiyah binti Kiai Haji Johardani Bogor. 15. Ananda Masdi bin Muhtadi Tangerang. 14. Ananda Siti Nur Asia binti Haji Asim Pandeglang. 13. Ananda Rendi bin Endang Tri Sudana Depok. 12. Ananda Rizki Amelia binti Haji Abdul Hamid Jakarta Selatan. 11. Ananda Zulia Faironi binti Zulkarnain Bekasi. 10. Ananda Sukmadi Wijaya bin Juman Lebak. 9. Yaya Khairul Bariyah binti Nasruddin Pandeglang. 8. Ananda Yuliani binti Asnawi Tangerang. 7. Amalia Fitrias binti Dr. Raden Senal Arifin Bogor. 6. Ananda Eza Hafiza Awalia
binti Haji Junaidi SPDI Jakarta Timur. 5. Ananda Muhammad Siddiq bin Muhammad Nur Tangerang. 4. Ananda Jailani bin Syafi'i Tangerang. 3. Ananda Faiz bin Dr. Andes Haji Zainal Arifin Jakarta Barat. 2. Ananda Dewi Nurbadila binti Matsuid Tangerang. 1. Syarifatun Nihaya binti TB Sohibul Bayani Pandeglang. Yudisium Syaraf. Nomor ranking 5. Ananda Muhammad Nasruddin bin Mukhtar Bogor. Nomor ranking 4. Ananda Muhammad Zaki Walad bin Haji Sa'ali Usman Jakarta Timur. Nomor ranking 3. Ananda Maria Ulfa binti Dr. Andes Hadi Zayadi M. Depok. Nomor ranking 2. Ananda Ezi Hamzah Fauzi bin Muhammad Suparman Tangerang. Nomor ranking pertama. Ananda Muhammad Fijarul Akbar bin Haji Subarja Bandung. Cipanas 14 Jumadal Ula 1427 Hijriah, garis miring 9 Juni 2006 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya khutbatul wada Bapak Pemimpin Pondok Pesantren Latansa oleh Al-Karom Kiai Al-Haj Adrian Mafatullah Karim MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin as-sabur wa ala alihi wa ashabihi al-maghfur. Wa kam
wa kam min ibadillahi syakur. Amma ba'd. Yang saya cintai Ibunda Hajah Nena Hasanah, sesepuh Pondok Pesantren Darul Qalam dan Latansa, Ayahanda Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Syahiduddin, Ibunda Hajah Dr. Anda Enah Huwainah yang saya muliakan dan yang saya cintai, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Qalam dan Latansa yang saya hormati, bapak-bapak guru beserta ibu-ibu guru, bapak-bapak, ibu-ibu wali santri kelas 6 yang berbahagia. Wabil khusus anak-anakku tercinta, santriwan santriwati kelas 6 yang sama-sama baru saja kita saksikan menerima ijazah secara formal Pondok Pesantren Latansa yang teramat saya cintai. Anak-anakku santriwan santriwati kelas 1 sampai kelas 5, kafakumullahul barakah wan najah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah yang menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kita lihat sekarang ini. Dialah yang menciptakan hamparan bumi yang luas membentang. Dia pula lah yang menciptakan segala alur kehidupan. Sungguh merugilah manusia-manusia pembangkang, dan beruntunglah hamba Allah yang beriman. Mereka itulah yang kelak akan mendapatkan kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Pada hari ini perkenankanlah saya ingin berbicara lebih banyak kepada anak-anakku santri kelas 6 yang baru saja diwisuda. Katakanlah ini sebagai nasihat pendiri Pondok Pesantren Latansa. Saya hanya penyambung lidah dan penyambung amanah. Nasihat ini adalah sebagai hataman dan bekal yang besar serta mendasar di dalam menghadapi kehidupan yang lebih luas nanti di masyarakat. Anak-anakku, pada hari ini kalian telah mengukir sejarah baru dalam biografi hidupmu. Peristiwa hari ini insya Allah akan memberikan kesan yang mendalam dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Mengapa demikian? Karena pada hari ini kalian merasakan betapa nikmatnya hasil pengorbanan materi, pikiran, perasaan di dalam menempuh kehidupan selama 4 dan 6 tahun di pondok ini.
dalam rangka menuntut ilmu dan menggembleng jiwa-jiwa kalian dengan satu harapan agar kalian menjadi orang yang alimun wa amilun wa mukhlisun, menjadi manusia-manusia yang berilmu. Dengan ilmunya kalian menjadi manusia yang mengamalkan ilmunya, dan sudah barang tentu dari itu semua sangat tergantung nilai pada keikhlasan kalian dalam mengamalkan ilmu tersebut. Pada hari ini telah nyata di dalam pelupuk mata betapa benar nasihat guru-guru, betapa tepat nasihat kedua orang tuamu, bahwa kesungguhan, kesabaran, ketekunan adalah kunci di dalam meraih kesuksesan esok dan masa yang akan datang.